बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जिसे लोग नहुसत की इलामत समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में से ये परिंदा आने लग जाए उस घर में बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है? आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुप कर वीरानों में रहना पसंद करता है? इस परिंदे ने करबला के दिन क्या देखा था? इससे मुतल्लिक हम आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात शेयर करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाजरीन मोहतरम, उल्लू को आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। आपने ये महसूस भी किया होगा कि यह परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है, हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। नाजरीन मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा एक मुकालमा किया था। सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई है उसके बारे में आपको बताते चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे। एक दफ़ा एक उल्लू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, आपको सलाम अर्ज़ करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम का जवाब देते हैं, जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि खेत में पैदा होने वाली चीज़ों को तुम क्यों नहीं खाते? उल्लू जवाब में कहता है कि मैं अनाज को सिर्फ इसीलिए नहीं खाता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। नाजरीन मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? जिसके जवाब में उल्लू का ये कहना होता है क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से फिर सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आखिरी सवाल उल्लू से करते हैं कि जब तुम वीराने में बैठते हो तो अकेले में क्या बड़बड़ाते हो? जिसके जवाब में उल्लू ये कहता है कि जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह पर बसा करते थे, बहुत ऐशो इश्क की ज़िंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मुकालमे के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के बारे में ये कहा कि उल्लू इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसले बनाया करते थे, इंसानों के घरों और महलों में नज़र आया करते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता था तो उन्होंने उसके पास आकर बैठ जाया करना, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा सा खाना फेंक दिया करते थे, जिसको खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे। नाजरीन मोहतरम, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ की, आप मुझे बताइए ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहना पसंद करता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है? आपने फरमाया, ए शख्स, तो आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। यह परिंदा हमेशा वीरानों में रहने वाला नहीं था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया। इस वाक़या के बाद ये परिंदा हमेशा के लिए उदास रहने लगा। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज़ की कि क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था। नाजरीन मोहतरम, हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु करबला के मैदान में अपने तमाम साथियों के साथ रुके हुए हैं तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल जो कुछ भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के साथ होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। तो ये सुनकर इस परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा। जब उल्लू परिंदा ज़िद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम रुक जाओ।
اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین محترم، یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا؟ اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانوں، صحراؤں اور پہاڑوں کو بسا لیا اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کہیں لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ لیکن یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اسے تو کہیں بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اٹھ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے، ان لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے خوں میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن ہم لوگ الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں نہیں گھما سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، الو کے مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں، ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے، ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے اور جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔